धाम जय कुंज बिहारी
जय राधा माधव की जय शिला प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय सीतानाथ परमानंद हरि हरि बोल। আমরা সকলে এখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করব মঙ্গলাচরণ। তা মাতা যে আছেন মাতার শ্রীচরণ কমলে আমার দণ্ডবত প্রণাম, আমাকে আশীর্বাদ করবেন। পিতৃমণ্ডলী এবং মাতৃমণ্ডলী সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এই অধমের জন্য আমাকে আশীর্বাদ করবেন, কারণ আমার কোনো শক্তি নেই যে ভগবত কথা বলার মতন। সেটা তো ভক্তবিনোদ ঠাকুর ইচ্ছা যে ভদনে বলেছেন যে বৈষ্ণবের আবেদন কৃষ্ণ ধর্ম, বৈষ্ণব ছাড়া এই জগতে যে কেউ যদি ভগবানকে পেতে চায় সেটা হচ্ছে একমাত্র বৈষ্ণবের নিকটে থেকে ভজন করে এবং এই ভগবানকে আমরা একসাথে মঙ্গলাচরণ করবো। ওম জ্ঞানতিমিনান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুম উন্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणगणतं तं सजीवं साधुतं सर्वधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान स्वगणललिता शिवसभनितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्ते। तत्त्वकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी पुनमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी।